Senhoras e senhores, muito bom dia. Minasama, ohayou gozaimasu. Tudo bem com vocês? Mo Portugal go wa daijoubu desu ka? Tudo bem. Então vamos começar hoje o nosso segundo dia de seminário. Espero que todos tenham apreciado o primeiro dia. OK、では本日これより早速セミナー2日目を開始させてもらいたいと思います。Obrigado. E agora gostaria de convidar ao palco o presidente da Kenren, Federação das Associações de Províncias do Japão no Brasil, senhor José Taniguchi. Uma salva de palmas. では開会にあたりましてブラジル都道府県人会連合会会長ジョゼ・タニグチから皆さんへの開会のご挨拶がありますのでお聞きください。Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Este é o segundo ano que nós estamos fazendo esta tentativa de melhorar as relações entre o Japão e o Brasil através do comércio. OK、では皆様おはようございます。改めましてようこそこちらの方にいいもの店にお越しくださいました。今年はこちらの貿易事業を通じて両国の関係をさらに強化する試みの2年目となります。Espero que todos tenham sucesso nas suas negociações e que esses 4 dias que vocês estão aqui no Brasil tenham excelente experiência e que levam boas lembranças. Muito obrigado. こちらブラジルの4日間の滞在の中での皆さんのこういう商談、そしてこちらのブラジルの各事業者とのお付き合いが実り多いものになって成功裏にこちらの滞在をお過ごしになることを心からお祈りいたします。ありがとうございました。Muito obrigado. E agora vamos começar. Primeiramente, eu vou convidar a primeira palestrante de hoje, que é a senhora Sandra Takahashi. Ela é diretora sócia da North Sea Comercial Importadora e Exportadora Limitada, Nissui Brasil. Uma salva de palmas. では本日最初のセミナーですがノーディシア輸入株式会社のサンドラ高橋様の講演いただきます。こちらの会社の役員を務めていらっしゃいます。OK. Bom dia. Ohayou gozaimasu. Primeiramente, muito obrigada pela oportunidade novamente esse ano, né? Tachikawa-san, Ishikawa-san, né? E bom, todos os presentes também, alguns, acho que a gente se encontrou ano passado, né? Tivemos algumas conversas de negócios. 皆様、私ども皆様にご挨拶申し上げたいと思います。こちら実は2回目になりまして、前回もこちらの県連の市川さん、高橋さんにもお世話になりまして、実は本日こちらにお越しの皆さんとも、昨年何名様かともお会いすることができたと覚えております。Bom, a North Sea é uma importadora de pescados, é uma empresa multinacional. Hoje temos sócios estrangeiros, sócios chilenos, sócios japoneses, 30 anos já no mercado. O nosso trabalho e objetivo principal é tornar possível, né, a gente ter os pescados, como, né, trazer uma alimentação mais saudável através dos pescados, né? Então, esse é o objetivo principal. 私どもはこちらの方で30周年を迎えている水産物の輸入業者になっています。もともと地場の会社として発足しましたが、最近ではチリ、そして日本の出資者のお金をいただいても、そういう外資系の会社にも発展しています。我々の会社の事業目的はこちらに書いてあります通りですが、こういう魚介類や海産物を通じてより健康的なそういう生活を実現できるということを目指しています。Vamos começar, né, com informações globais, né? Então, a gente já tem informações aí já da FAO, né, da Organizações Nações Unidas. Até 2050, a gente vai ter um crescimento aí de 60% na necessidade de demanda por alimentos
né? Isso é muito, né? Isso realmente é gigantesco, né? E da onde que vai começar a vir, né, o crescimento, né? Não tanto pela América do Norte, não tanto América do Sul, né? Mesmo o Brasil não vai crescer tanto. Aqui está bem pequenininho, a gente está, desculpa, mas, né, América Latina vai ser mais ou menos 7%, América do Norte 4%. Onde que vai estar concentrado grande parte do crescimento ainda, né, da necessidade populacional, né? Vai ser África e a Índia, né? Estão apontando com mais de 40% ainda, né, de crescimento. Tá? Isso para a gente chegar a 9 bilhões de habitantes até 2050. まずこちらの方では冒頭になりますが、そういう世界の食料品需要についての内容を示しています。こちらは国際連合の食料農業機関 FAO の統計データに基づいていますが、2050年までに世界のそういう食料品の需要が大きく6割も伸びるというふうな見込みになっているということです。南米や北米などは1桁程度の増加でそれほど顕著ではありませんが、例えばアフリカの場合は2050年まで食料需要が 49% 増加、そしてインドの場合ですと世界人口最大のインドでは 41% も増加する。そして世界の人口もさらに伸びて90億人にも達するというふうな非常にこれから食料が必要になってくるということが示されています。Aqui pouco da parte, bom, como nós somos na parte de pescados, né? Então o consumo, né? Como vai crescer também, né? Como tem crescido o consumo de pescados mundialmente, né? Então vou passar rapidamente aqui, por volta de 1961 era 9 quilos per capita, o mundo todo, né? E hoje já está muito próximo de 21 quilos. Per capita o consumo de pescados, né? Aqui abaixo, pouco o crescimento também, desde 1968, aqui demonstra, gráfico demonstrando quanto era o percentual de pesca extrativa, né, confrontando com a pesca, na verdade, com a aquicultura, né? Então, era muito, né, 94% de pesca extrativa, 6% de aquicultura, né? Muito pouco isso, mas isso era 1968, né? Ao longo do tempo, 2018, né, a aquicultura já superou mais de 50%. Então, 52% do pescado que está sendo consumido vem da aquicultura, né? Então, a gente está já preservando um pouco mais os recursos marinhos, né? そしてこちらの方はそういう水産物の消費傾向を示しているものです。我々ももっぱらこういう水産物を扱っている会社としてこういうところにも注視していますが、ご覧のようなこちらの左上のグラフにも分かります通り、世界の水産物の需要の方も伸びてきていると。まず1961年、昭和36年ですと、1人当たりの水産物の消費量が9キロだったに対して、今では21キロ近くにも伸びているということで、非常にこのような食料品の消費が高まっています。一方で左下の方にも書いてあります通りですが、こちらの方の一般でもそういう漁業によるこういう水産物ではなくて、だんだんこういう水産養殖の方が伸びてきていると。1968年、昭和43年の場合ですと、割合が94が漁業、養殖はわずか 6% だったに対して、どんどんこちらのグラフが変わってきて、2018年、平成30年にもなりますと、逆転して、今度は世界の水産物の消費量の過半数が養殖によるもの。つまり、現在ではこういうふうな水産物は、一般のこういう漁師が持ってくるものではなくて、ちゃんとそういう養殖管理化された環境で自然、資源に影響を与えない形で、生産がされているということを表しています。Aqui o gráfico, né, seguindo, nós temos na parte de baixo a captura extrativa, né, no mundo todo, desde 1976 até 2030, é uma previsão também. Depois, na parte mais escura, preta, a captura selvagem na China. Aí depois teremos aqui a aquicultura, em um azul oceano, e bem mais clarinho, a aquicultura na China. Essa linha que está crescendo aqui seria a projeção do consumo.
で同じく右側の方ですが、そういうふうな一般の漁業と、あとはそういう養殖の水位を表しています。全体のその数量と、あと中国という一番そういう捕獲が多い、乱獲が多い国のそれぞれのこういう水位を1976年、昭和51年からあと2030年までこちらと見込み値になっていますが、あとその変遷を表しています。Aqui um pouco de informação da parte, alguns índices, né, para os estrangeiros, isso acho que é bastante relevante, né? O Brasil é um país de dimensões continentais, né? São 8 milhões de quilômetros quadrados. Então, aqui informações sobre o censo de 2022, né? Foi o último censo que foi feito no Brasil. Somos 203 milhões de habitantes, né? E isso, né, a gente tem um crescimento desde 1940, né, até 2022, quando foi feito o censo. Então, olha como foi crescendo, né, a quantidade de pessoas, né, habitantes. E esse gráfico aqui mostra o índice, o percentual de crescimento, né? Então, aqui tem um ponto interessante, né? Quando na década de 60, 70, né, foi onde atingiu o máximo, né, 3% de crescimento populacional anual, e depois estamos hoje num decréscimo, né? Não estamos crescendo tanto mais, né? Isso é um ponto importante para quem está na indústria da alimentação também, né? Para todos os dados estatísticos, para a economia, bom, enfim, para todo o mercado, toda a indústria, né? São dados bastante importantes. はい、でこちらの方の、スライドでは皆さん外国からいらっしゃったということで、若干のブラジルについてのデータを紹介しています。左が全体のマクロ的なものでして、ご覧のように面積も国土が850万平方キロメートルというもっと大陸に匹敵するような広大な面積。右側の方にもありますとおり、人口は最新の国税調査、2022年、令和4年の国税調査では2億人を超過しているというふうな非常に大きな国と、そういう市場になっていることです。右下の方になりますと、こちらの橙色のグラフは、1940年、昭和15年から最新の国税調査までのブラジルの人口のその変遷を表しています。ご覧のように安定して人口はずっと増加しています。一方でこういう青色の線グラフの方ですが、人口の成長率、ピークを迎えた後でどんどんご覧のようにその人口の成長率が低下していると。つまり人口は増えていますが、ただしそういう増え方が伸び率がそれほど大きくないというものがあります。こちら我々のようなそういう事業、特に食料品を扱っている産業としては割合重要なデータなので、こちらに示させてもらいました。Prosseguindo, aqui mais dados da população, né? Hoje não, quando foi feito o censo, né, em 2022, já são os 22 milhões de pessoas com mais de 65 anos, né? Isso também é um dado bastante importante. Mais de 10% da população já tem mais de 65 anos, né? Isso é também um dado bastante relevante. Dentro do censo também foi informado, mas acho que sempre foi mais ou menos, somos sempre mais de 50% uma população feminina, né? Sempre abaixo de 50% a população masculina, né? E aqui também o IBGE prevê uma queda, né, no Brasil. Vamos atingir um ápice aqui, vamos atingir 220 milhões de habitantes por volta de 2040, né? E depois o Brasil vai começar a decrescer. Okay. でさらにこういう国税調整に基づく人口の推移についてのデータを表していますが、まず左上でブラジルもやっぱり高齢化が進んできていると。現時点で全国民の約22% が65歳以上。このようなそういう需要がどんどん高まりつつあるということ。左下の人口ピラミッドでもその内容が表されていますが、あともう一つ右上の方では若干女性の割合が多いと。これは一貫してずっと続いてきたことですが、ブラジルはちょっと女性の方が多い国になっていると。そして一番大事なところですが、右下でブラジルの地理統計院 IBGE によりますと、ブラジルはまだ人口増加はありますが、2042年からは人口減少が生じると。2億2000人をピークにして以降はブラジルもそういう人口が減っていく傾向にあるというふうな発表が出ています。
Continuando, né? Aqui também dados interessantes, né? O primeiro censo que foi feito no Brasil foi em 1872, na época da colônia, né? No período colonial. E aqui, mais para mostrar que, né, a Minas Gerais era o centro do Brasil, né? Praticamente era onde era extraído todo o minério, né? Então era o polo mais econômico, mais forte aqui do Brasil, né? Hoje, né? Bom, isso em 22, quando foi feito o censo, São Paulo passou a ser o principal estado, né? Onde toda a economia, né, principal, né, concentrada agora no estado de São Paulo, né? E, bom, aqui um pouco do GDP, né, que é o PIB, né, em relação às regiões do Brasil. O Sudeste, definitivamente, né, é mais de 50% contribui para o PIB do país, né? Então, é onde realmente está concentrado o consumo, a economia, né, todo o crescimento do país, né? こちらの方を見ていただきますと、最初統計取られた1872年と現在を比較、しております。こちらの方は最初はミナジェライス州、が中心となっておりました。そして2022年の統計の際には今度はサンパウロ州が中心となっておりました。こちらの方のサンパウロというのはメインに、経済の中心、都市となっております。でこちらの方の右側の方のグラフを見ていただきますと、ご覧いただけるように、このサンパウロ州周辺のこの南西地区というのが、GDP としては、54% の貢献をしているということになります。Continuando. Pouco das tendências de consumo também, né, no país. O Brasil, né, começou também a ter uma mudança de hábitos, né? Então, o país passou a consumir bastante alimento preparado, bastante alimento pronto, né? Então, um dado interessante, os brasileiros gastam mais 25% da sua receita com alimentos prontos ou alimentação fora do lar, né, que a gente fala. Hoje, a decisão de escolha também é um ponto importante, né? Então, os brasileiros, como têm escolhas, eles também estão aptos a experimentarem coisas mais novas também, né? Então, estão abertos a novidades, né? Bom, volta também sempre a questão do que é natural, original, simples e sustentável também. É um ponto bastante mandatório hoje em dia para a indústria da alimentação, né? As compras passaram a ser por dia, né? Não mais por mês, porque as famílias são menores, famílias sem filhos, né? Toda a indústria alimentícia precisa trabalhar muito com o tamanho das embalagens, já não são mais bolsas grandes, né? Agora são pacotinhos, né, para individuais, né, para uma pessoa, para um casal, né? O outro ponto interessante, né, a indústria da alimentação também, tanto os supermercados, todo o varejo, precisa trabalhar muito com a atração do consumidor, né? Tem que atrair o consumidor. Então, é muito importante esse consumidor sentir-se premiado. Então, na verdade, as campanhas ou mesmo os programas de rewards, né, que a gente fala, ou de descontos, né, para a fidelização desse consumidor, né, para ele permanecer consumindo no supermercado, no restaurante, né. E, bom, muito importante hoje, e se reforçou muito durante a pandemia, né, que é o comércio todo eletrônico, né? Então, hoje, muita gente não sai de casa para comprar, né? Praticamente, você não faz mais supermercado, você compra tudo pela internet, né? E tudo isso, na verdade, na realidade, o brasileiro passou a aproveitar mais o tempo, né? Então, ele não está mais, né, comprando, né? Não é por preço, e sim por tempo, né? Ganhar mais tempo para fazer as coisas que ele mais gosta, que ele mais curte, mais tempo para a família. まず最近のブラジルの方たちのこの食習慣の傾向というのが変わってきております。現在は25% の収入というのを外食に与えているというふうに統計が出ております。そしてとても新しいものに興味を持つということ、自然なもの、オーガニックなもの、シンプルなもの、オリジナルなものというところに
目をつけているというか、興味が集められているということです。で、以前は結構数日分のものを買い物していたんですけれど、最近はその傾向が、買い物の傾向が変わりまして、1日分の買い物をするという、そして、やっぱりこれは、家族がやっぱり人数が少なくなっているっていうこと、また子どもが少ない、または子どものいない家族が増えているところ、そしてスーパーで見られるものというのは、今までは結構大きなバッグで売っていたものがですね、小分けの小さなパッケージで売られているということも見られます。そしてやっぱりスーパーではよりお客様、消費者を魅了するためには、やっぱりそのプレミアム感を示す、見せるというところがやっぱりお客様というか消費者の気を引くというような形で、さまざまなキャンペーン、ディスカウントであったり、何らかの形でお客様のそのロイヤリティとかというのをそこで確保するということが考えられております。パンデミック以降ですね、やっぱりその外へ出て買い物に行くっていうよりも、すごくオンラインで買い物をするということがすごく増えました。そちらの方はやっぱり消費者の方たちというのはその時間というのを大切にして、家族との時間、そして自分の時間を大切にするために、そういう省略の文化というのが進んでおります。Sim, exatamente. São mudanças de valores, né? Praticamente hoje isso não se observava no Brasil, né? E bastante importante isso para a indústria da alimentação, para quem trabalha com o público, para quem trabalha com o consumidor, né? Então, toda a informação, né, de demográfica, a população diminuindo, né, pessoas mais idosas, então tudo na verdade caminha para um consumo um pouco mais consciente, mais exigente, né? Então, o mercado de produtos premium é muito providencial nesse momento começar a entrar bastante produtos premiums, né? As pessoas querem experimentar coisas novas, né? Então, todo esse momento, né, na verdade, ajuda e auxilia, né, toda essa mudança de hábitos, né? そして、つまりこちらの方はやっぱりその価値観の、変化というふうに捉えられると思います。特にこちらの方のフード業界、に関しましては、やっぱりその変わっていく中で人口が減少していく、そして高齢化していく、そしてまた消費者の要求度というのもどんどん高まっていく、そういう中で新しいものに挑戦していきたい、トライしていきたいということがやっぱり、この社会の傾向、消費傾向が変わっていっているところが見られます。Avançando, né? Agora aqui já são produção e consumo de pescados dentro do Brasil, né? A gente viu mundialmente, mas agora Brasil, né? Aqui são estatísticas, é um gráfico também desde 2005. E era uma projeção até 2024, nós já estamos em 25, então, na verdade, esse gráfico já está até desatualizado, né? Mas aqui o que mostra? Justamente essa parte azul é a captura selvagem, né, de pescado de produção nacional. Pescado, produção nacional. Tá? Aquele outro gráfico era internacional. Aqui, essa parte cinza é a aquicultura no Brasil, né? E o consumo está lá em cima, né? E a gente está com 10 quilos per capita de pescados no Brasil, né? Então, hoje, só a aquicultura nacional e a pesca selvagem nacional não supre o consumo necessário, né? O que tem de demanda de consumo de pescados. Então, aí está o papel da importação, né? Então, nós, como importadores, temos bastante trabalho para fazer, né? Porque a gente tem que chegar a poder atender essa demanda de 10 quilos per capita, né? Que está nessa linha aqui, que é o consumo, né? E também temos aqui alguns dados, né? Então, o per capita de carne bovina, né? O brasileiro consome 40 quilos de carne bovina por ano, per capita, né? Carne suína, 15 quilos de carne suína per capita. Carne de frango, né? 47 quilos per capita. Né? E lembrando que o Brasil é um grande produtor de frango e grande produtor de carne bovina, né?
e também se tornando um grande produtor de carne suína, né? E somos ainda muito júnior na parte de pescados, né? Apenas só 10 quilos per capita, né? O Brasil precisa importar muito, né? Pescados de fora, né? 先ほどのグラフというのは国際市場でしたが、こちらの方のグラフというのは、ブラジルの生産についてですね。まず、こちらの方のブラジルの漁業というのは漁業がありまして、そしてまたその養殖もすごく進んでおります。このグレーの線のところが今養殖を表しております。しかしながら、通常の国内の漁業と養殖だけではやっぱりその消費を満たないということがありますので、やっぱりそれを輸入しなければならない、輸入のニーズがありますので、我々インポーターというのはやっぱり1人10キロ、年間1人10キロというニーズを満たすために輸入をしなければいけない。その他にブラジルは年間の消費ですね、こちらの方の牛肉の消費、1人40キロ、そしてまた豚肉1年15キロ、そして鶏肉が1人年間47で、我々は鶏肉も豚肉もそして牛肉の生産国でもあります。そして漁業につきましてはこれから10キロを満たすのにまだ我々の生産というのはジュニアと呼べますけれど、これから成長していく、伸びていく可能性が大にあります。Com o tempo, né, vocês lembram, né, que a população vai começar a ser, né, uma população mais exigente, mais idosos, vão ter que a tendência vai ser começar a substituir um pouco mais a carne bovina, né? Então balancear entre a carne bovina e os pescados. Então a tendência é, se o Brasil precisa chegar até os 20 quilos per capita mundial, né, porque 10 quilos é pouco, né? Ainda nós temos que chegar no 20 para ser média mundial, né? Então, o que isso vai significar? Provavelmente, a gente vai ter uma diminuição da carne bovina. A carne bovina, muito provavelmente, vai chegar nos 20 e poucos quilos e vai subir a carne, o pescado, né? Então, tem muitas chances do pescado subir. Obviamente, o frango e carne de suína sempre vão ser grandes aqui, justamente pelo custo, né? O custo de produção e o custo da proteína é muito mais acessível. Mas entre as proteínas de grande valor, que são a carne vermelha, né, a carne bovina e o pescado, vai haver uma contrabalança aí, né? Então, futuramente vamos enxergar aí que vai ter, né, mais ou menos 20 quilos per capita de carne e 20 quilos per capita de pescados. Isso para o futuro do Brasil, né? 先ほど言いましたように、消費者のやっぱりその要求度というのが向上する中、そして高齢化していく社会の中で、これから将来に向けて豚肉の消費と、そしてまた魚介類の消費というのがバランスを取れていくふうに考えられております。現在は1人10キロですが、これは世界の標準が20キロであるのにはまだ満たない、まだまだですね。などね、どちらにしても鶏肉と豚肉はこのまま維持されて、やっぱりその生産量、コストというのがそれほど高くないので、このまま維持されていくと思います。しかしながら今度は牛肉の消費というのがそのうち20キロに下がっていって、そして魚介類の消費とバランスを取れていくと考えられております。Aqui são os números de importação consolidados ano passado, né? O que o Brasil importa de pescados, né? Então, aqui temos, ao longo dos anos, né? E em vermelho seria em valores, né? Em roxo, em púrpura, são toneladas, né? E teve aqui um período mais baixo, aqui é justamente, acho que é pandemia aqui, e aí depois um crescimento novamente, né? Recuperamos. Aqui embaixo são desde 2021, 22, 23, 24, né? São
desde janeiro até dezembro, né? Então, a gente tem essa linha, durante o inverno, a gente tem uma sazonalidade, baixa o consumo, né, de pescados, e depois volta a crescer novamente em direção ao final do ano, né? E aí, se a gente olha por países, né, o principal país que nós importamos é o Chile, né, 42% em termos de volume, 59% em termos de valor, né? Realmente é o principal país que exporta pescados para o Brasil, né? E depois aqui, com 22%, seria uma soma de vários outros países. Aqui teria Portugal, Espanha, né? Teríamos aqui Peru também, teríamos aqui, acho que Uruguai, né? Algo vindo também do Equador, né? E aqui a gente aparece já 17%, né, de Vietnã. Perdão? Bacalhau... não, bacalhau, sim, também entraria aqui dentro dos 22% vindo da Noruega, de Portugal, isso. Então, a gente tem, né, o principal 42% Chile, né, 17% Vietnã, 9% China, 9% Argentina, né? Isso em termos de toneladas, né? ではまだこちらの方で統計を紹介していますが、今度はブラジルのそういう輸入の統計を表しています。左上の方が年間のブラジルの水産物の輸入の変遷を示していますが、赤いのがこの数量ベースでの輸入、こちらの下の方の紫青いのが金額ベースでの輸入を示しています。全体としては伸びている傾向にあります。一時期こういうパンデミック中、コロナ禍中に大きく減少していますが、全体としてはこういう安定して少しずつ伸びているというのがブラジルの水産物の輸入の全体像です。一方で左下のこちらのグラフは年間での月別の消費量の内容を示していますが、全体で季節的に冬の間、つまり年の半ば頃、南半球の冬の間は若干水産物の消費量が減って、夏になる年末年始の方では伸びているというふうな内容になっています。一方で右側の方ではその輸入の国別の内容を示していますが、まず右上の方が金額数量ベース、重量ベースでの内容、圧倒的に多いのがこちらのチリ、今はこちらの方の視聴者の方の中から鮭、サーモンという言葉が出てきましたが、圧倒的に多いのがチリ、次に多いのがその他ということになっていますが、こちらの方ではポルトガル、スペイン、ノルウェーなどのいろんなそういう国のもの、続いてベトナム、中国、アルゼンチンというふうに続いています。ブラジルでも特に消費量が多いこの鮭の次にはタラということが同じく参加者から声が聞いていましたが、こちらその 22% に相当するヨーロッパ各国からの輸入になっています。そして下の方が同じですが、今度は金額ベースでの輸入、こちらはやっぱりチリが多くて、大体そういう割合も上の数量ベースと同じようなものになっています。Avançando aqui, em resposta ao que, né, realmente 41% de salmão, né? Salmão e truta, tá? Aqui outros pescados, né? Também aqui seria uma soma de várias outras espécies de pescado. Olha só, os 17% são pangaços vindo do Vietnã, né? 9% cod, que na verdade é um pescado processado na China, que entra muito aqui, né? E 8% reis, que são merluzas vindo da Argentina, né? Tá? Então aqui em espécies, né? Então aqui a gente tem aqui o gráfico ao longo dos meses de janeiro a dezembro e desde 2021 até 2024, né? Como se comporta a importação de salmão e trutas, né? Aqui ao longo o mesmo gráfico, né? São vários anos aqui desde janeiro até dezembro o comportamento das entradas das importações de pangaços, né? E aqui embaixo bacalhau, né? Também. Então ele tem uma sazonalidade, né? O bacalhau por conta da Semana Santa e depois cai e aí ele começa devagarzinho crescendo até o final do ano, né? Okay. でこちらがそういう魚介類別にその輸入額輸入内容を表しているものですが、やはり先ほどもこちらの参加者の方から指摘があったように圧倒的に多いのがそういうサーモン、鮭になっています。そして同じくニジマスの輸入も顕著なものになっていますが、
それ以外でもパンガシウスというこういうナマズ目のバラとかチャーと呼ばれているような魚、それ以外でもタラ、そして最後のこちらのヘイクスですが、こちらメルルーサ、メルと呼ばれている魚という内容になっています。左側の方では月別のその変遷を示していますが、大体こういうサーモンとニジマスはほぼ安定して、年間で輸入が続いている。一方でこういうパンガシウスというバラ、生詰めのこの魚ですが、ご覧のような冬場にかけては若干後退がある。そしてタラの方ですが、一番下、こちらは4月頃までに非常に大きく、それから大きく後退して徐々に回復していくというふうなこういう輸入傾向があります。Avançando. Aqui seriam já gráficos de exportação, o que o Brasil exporta, né? Então, o que o Brasil produz e exporta. Aqui o gráfico, né, ao longo dos anos, né, volume embaixo, valores, né, aqui em cima, também crescendo, né? Aqui histórico, desde, né, janeiro a dezembro, mas também desde 2021, 22, 23, 24, né? Também o comportamento se concentra bastante no final do ano, né, exportações. E o principal país que nós exportamos, tanto em tonelada como em valor, mas, né, são 57% em valor, é Estados Unidos. Né? Então, aí, com 22%, né, aqui seria outros países, né, uma soma de vários países, temos 7% China, né, aqui. でこちら取って変わって今度はブラジルからの水産物の輸出の内容を示しています。左上がその赤が重量ベース、青が金額ベースでのその輸出のここ数年間の推移。一方で下の方が同じく月別の年間でのその動きを示しています。輸出先国に対してですが、右側の方でも書いてありますが、重量ベースでも金額ベースでも圧倒的にアメリカ合衆国が一番多いと、そして次に多いのがその他各国というふうな内容になっています。Avançando, né? Que espécies que são exportadas, né? Principalmente aqui a gente tem lagostas, né? Lobsters, que concentra-se aqui a partir de junho, né? Porque tem um período de proibição de pesca, né? E aí cresce bastante aqui, né? Maio, junho, até o final do ano, né? E depois novembro termina, né? Final de novembro entra em período de defesa a lagosta, né? E basicamente essa lagosta vai para os Estados Unidos, tá? Aqui tilápia também é muito forte, né? O Brasil é um grande produtor, hoje é o 4º produtor mundial. O gráfico roxo, né, da cor púrpura aqui, é 2024. Olha como cresceu, né, cresceu para os Estados Unidos. Muita exportação de tilápia para os Estados Unidos. É fantástico isso, né? O quanto o Brasil ainda produz muito pouco, né? Poderia produzir muito mais, né? A gente tem muitas águas interiores, a gente tem muito rio, né? Então tem muita água, né, para produção ainda, né? Depois, aqui embaixo, nós temos também um gráfico de atum, né? Aqui, basicamente, é o Quirrada atum, né? Quirrada maguro, que também tem aí uma curva, né? O inverno, né? E depois o verão. E esse aqui vai um pouco para o Japão também, mas vai para os Estados Unidos, bastante atum. E depois aqui é pargo, né? Red snapper pargo, tai, né? Que tem uma sazonalidade, é mais no segundo semestre, né? Essa pesca é muito forte na região norte do Brasil, né? OK。でこちらがそのブラジルの主な水産物の輸出の内容を示していますが、一番上には実は左上にロブスターでして、主な輸出先国がアメリカになっています。こちらのその月別のグラフを示していますが、こちらの初旬の方で非常に少ないのは禁漁区になっているからと。この間ブラジルではそういう量が禁じられているために非常に低くて、そういう解禁になってから非常に旺盛な輸出が続くということになっています。次に多いのが右上のティラピアですが、こちら年間で大体安定したこういう沿岸漁業が続いています。
で、あと左下に次に多いのがこういうあとツナですが、ツナといってもキハダマグロの内容でして、こちらの方のあとご覧のような水位大体安定したあと多少のばらつきがありますが年間は安定してそういうあと漁業が行われている。そして最後の一番右の方があとフエダイ単位ですがフエダイになっていて、同じく筋力以外でのご覧のような古風月別のあと輸出のあと推移があと見られます。Bom, desculpa, né? São bastante informações, mas acho que é interessante, né? Porque são dados estatísticos, né? E isso não se divulga muito, né? Como nós estamos no setor, temos bastante informação, né? Bom, aqui avançando, a North Sea pertence a um grupo pesqueiro, a Nisui, Nippon Suisan, né? Do Japão, é uma empresa já de 114 anos, né? Uma empresa longeva. Acho que todo mundo também já viu as 17, né, objetivos para o desenvolvimento sustentável, né? Então, obviamente, todos os objetivos são importantíssimos para a Nisui, como uma corporação japonesa, né? Mas o principal realmente é o 14, né? Porque é Life Underwater. Esse é o principal, né? Cuidar da água, né? Porque o nosso recurso principal vem da água doce ou mesmo da água do mar, né? で、あといろいろこういうふうなと、統計情報と説明してましたが、やっぱりこれは一般的に知られてない情報も多いので、あと皆さんにとって関心があるかなということで、あえてこういうふうにちょっと長めに説明させてもらいました。で、あと次がこちらの私ども会社のあらましについて若干申し上げていますが、我々ノーズシー社は日本の株式会社日水、あと旧日本水産の子会社になっています。で、あとこちらの日水は皆様ご存知の方が非常に多いと思いますが、創立114年を迎えたこういう老舗のこういう海産物を扱っている日本の企業です。で、やはり日本の会社なのでこういうSDGs を非常に重要視していますが、あと各SDGs 全部我々は踏襲していますが、とりわけこの目標14、海の豊かさを守ろうというところに我々も非常に大事に心がけています。E aí, bom, estamos no mundo todo, temos companhias todas dedicadas a pescado em vários países, né, vários continentes, desde a origem, desde a pesca, barcos de pesca, barcos fábrica no mar, né, processando a bordo. Temos desde o cultivo também de pescados, salmão, camarão, né? Então, somos uma empresa verticalizada, né? Então, desde a origem até o destino final, uma empresa visando negócios com bastante longevidade, né? Toda a parte compliance, governance, né? Isso é realmente muito importante, e toda essa parte agora de sustentabilidade, né? はい、我々の会社というのはこのような形でネットワークをつなげております。そして我々はさまざまな大陸で活躍しておりまして、この船で漁業をし、そしてそこからすべてのその最初からその工程の最後までというのを担っております。こちらのはサーモンであり、エビであり、さまざまな漁業を扱っております。そして我々のこのような統合的な業務の進め方というのはこちらの方にははい、このような栽培というふうに言いますが、我々はこのような持続性、そしてガバナンス、コンプライアンスというさまざまなこのような価値というものをに基づいてビジネスを進めております。Bom, onde nós estamos, né? North Sea, estamos em São Paulo. ノルツィはこちらの方でご覧の通り、サンパウロ州に位置しております。Aqui a sede em São Paulo. Temos uma filial logística no CEAGESP e uma sucursal também logística em Jandira. そして、オフィスはサンパウロにありまして、そしてその他に今度は、セアジェスピという中央市場の方にも、我々ロジスティックの方のポイントがありまして、その他にジャンジーラというところにも支店を置いております。E bom, para essa Expo Japan, estamos apresentando a vieira de Hokkaido, né? A Yeso Scallops. Hoje, a importação tem sido feita via Estados Unidos, né? Lamentavelmente, ainda não estamos conseguindo importar direto do Japão, né? Ainda tem assuntos aí
entre os órgãos reguladores para serem resolvidas, mas já estamos, né, os nossos clientes já conhecem a espécie, né, e apreciam muito a espécie. この度のこちらの方のいいもの展エクスポジャパンでは我々は、北海道のホタテを紹介させていただいております。この輸入はアメリカ経由で来ております。残念ながらまだ日本から直接輸入するというルーツというのがまだ整っていないというか、さまざまな規定とかまだございまして、今このような形アメリカ経由で輸入しております。Bom, aqui são mais imagens, né, da produção em こちらの Hokkaido. 方は北海道の生産、工程のところのいくつかの映像です。Importamos somente o músculo, né, branco. で、我々はこちらの方のホタテ貝全体ではなく、そのホタテだけを輸入しております。Okay. E essa é a minha apresentação. Agradeço. はい、本日、以上でございます。ありがとうございました。Arigato. Muito obrigado. Arigatou gozaimashita. Agora, eu vou convidar o senhor Adilson Carvalhal Júnior, diretor da Casa Flora, importadora e presidente da Associação Brasileira de Importadores e Exportadores de Vinhos e Alimentos, e o senhor Antônio Pereira Carvalhal Neto, diretor da Casa Flora Importadora. Uma salva de palmas. 引き続きこちらの方、ご登壇いただきましたのがカザフローラ、ワイン、を、輸入されておりますカザフローラ、アジウソン・カルバリャウさんとアントニオ・カルバリャウさんです。Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui. Casa Flora é uma empresa familiar de 55 anos e eu também presido desde 2009 é um grupo são os importadores e exportadores também de bebidas e alimentos. É uma associação com mais de 100 associados. Então, a gente espera colaborar um pouquinho com vocês aí sobre o que é Brasil, como trazer produtos para cá e como contribuir para a nossa construção de marcas aqui no mercado brasileiro. はい、皆様改めまして、おはようございます。我々カザフローラは、55年、営んでおります家族経営の事業でありまして、そして、その他我々は輸入輸出というのに携わっております。その他今度はこちらの方の協会では飲料そして食料というものの輸入輸出にも携わっております。本日は皆様に、そのブラジルの状況、そしてどのようにブラジルに輸出をできるのかということについてお話ししたいと思います。Bom dia, meu nome é Antônio Pereira Carvalhal Neto. おはようございます。私はアントニオ・ペレイラ・カルバリャオネットと申します。Trabalho na Casa Flora faz 30 anos, fazemos parte da segunda geração e nosso desafio sempre foi entender o que o mundo poderia estar contribuindo com a mesa do consumidor brasileiro. はい、私はアントニオ・カルバリャオと申しまして、私は30年間この事業の方に携わっておりまして、2代目となります。そして我々の大きいチャレンジ、ビジネスのチャレンジというのはどのような形で世界からのものをブラジルの方たちの食卓に貢献できるのかということです。E sem dúvida, o Japão ele tem muito a contribuir nessa mesa para o consumidor brasileiro e o nosso desafio é exatamente entender o momento e, ao mesmo tempo, fazer com que a gente consiga contribuir não só com os produtos, mas com a educação dos produtos que nós importamos.
はい、そして、日本国というのは、我々のこの目的、ブラジル人の食卓をもっと裕福にする、に貢献していただける国です。そして、我々として、どのようにそれをより良くしていくのかということに毎日営んでおります。Se não me engano, nós temos uma apresentação, um vídeo, né? Será que nós vamos passar um vídeo para mostrar um pouco mais a Casa Flora, mostrar um pouco mais a nossa diversidade de produto e, ao mesmo tempo, contribuir para que todo mundo entenda que o nosso valor está exatamente em fazer essa importação, não só de produto, mas com a cultura. そして、今から動画を、紹介させていただきますが、こちらのは我々のカザフローラの紹介でありまして、我々の価値としては物を輸入するだけではなくて、その輸入したものをどのようにより良い形で消費できるのかという教育をするというのも我々の、一つの役割と考えております。Nossa trajetória começa em 1970 com uma pequena loja no Brás, fundada pelos irmãos Adilson e Amilcar Carvalhal. Após a saída de Amilcar, tivemos uma breve passagem do outro irmão Adailton e, finalmente, a chegada de Antônio, que seguiu por muitos anos. Sempre com muita dedicação, honestidade e trabalho incansável, não paramos de agregar produtos à mesa do consumidor. Com a necessidade de inovar, nos anos 90, começamos a importar o nosso primeiro produto, uvas passas. Esse foi o primeiro passo para a construção de um amplo portfólio de bebidas e alimentos, com marcas selecionadas de diversos países, que rapidamente conquistaram o paladar do brasileiro. Ao longo do tempo, passamos a importar com exclusividade mais de 1.000 produtos da gastronomia mundial. Em 2003, ampliamos ainda mais nossos horizontes ao firmar uma parceria estratégica com a importadora Porto a Porto, marcando presença em todas as regiões do Brasil, atendendo diretamente mais de 15.000 clientes e com uma movimentação de mais de 2.000 toneladas de produtos por mês, sempre com o compromisso de chegar às cartas e cozinha dos restaurantes e prateleiras dos varejos que servem nosso consumidor brasileiro. Um de nossos pilares está no constante investimento em tecnologia para uma infraestrutura avançada de segurança da informação e sistemas modernos, ágeis e integrados. Estando em conformidade com a LGPD, garantimos a proteção e privacidade dos clientes, parceiros e colaboradores. Como sustentação dos nossos valores, está a responsabilidade junto à nossa população que, desde a fundação, acreditou em nosso sonho e propósito, transformando a empresa em uma verdadeira e única equipe. Fato esse que se coroa com a renovação e a conquista do GPTW. A Casa Flora destaca o seu compromisso com a sustentabilidade e o meio ambiente em parceria com a Eu Reciclo, contribuindo e incentivando a cadeia de reciclagem em nosso país. Com produtos cuidadosamente selecionados, nossa missão sempre foi e será transformar cada refeição em uma verdadeira experiência. Nosso objetivo é estar sempre presente na vida e na mesa dos brasileiros, com orgulho e simplicidade, buscando a melhor curadoria de produtos que o mundo tem a oferecer, com sabores que conectam pessoas e transformam lembranças em momentos especiais. Obrigado por estar conosco e bem-vindo à Casa Flora. じゃあかいつまんで訳しますと、あと1970年昭和45年創立で、あとカルファリアル家が一貫してあと家族経営を行ってきたと。もともとはブラジルの国産のそういう食料品を扱っていたのが、まずは輸入レーズンからどんどんこういうふうな輸入品を扱うようになって、そういう高級品、嗜好品をどんどん取り入れて、あと1000以上の世界各国のそういう輸入品を扱っているということになっています。2003年、平成11年から輸入業を本格的に行うようになって、さらにこういう内容を充実にさせて、小売店、飲食店向けに、あと幅広いこういう優れた世界の食料品を供給するようになってきています。
また管理体制も同じく万全に行っており、ブラジル版 GDPR に沿ったセキュリティやそういう情報の厳守を行っています。また優れた職場環境 GPTW の受賞もしていて、どんどんこちらの持続性のあるこういう事業を心がけています。現在では非常に多い厳選された世界の食料品を供給する事業者としてブラジルの食卓がより豊かになるように誇りを持ってブラジルの消費者にこのような食料品を届けています。Perfeito. Então, em termos de contribuição, que a gente queria falar um pouco hoje, vocês viram que a nossa companhia é uma importadora de marcas, né? Uma importadora que traz produtos, marcas para todo o mercado brasileiro. Esse nosso mercado é um mercado desafiador, tanto pela questão de logística, né? É um país muito grande, né? E um país com uma população muito diversa, né? A gente diz que basicamente, dos 200 milhões, 2/3 não são consumidores de fato, né? 2/3 da população são pessoas que sobrevivem dignamente, mas com uma renda muito baixa para estar numa linha de consumo que a gente fala. OK。ではこちらの方で若干皆さんに貢献になるようなお役に立つような話を少しさせてもらいたいと思いますが、我々今のお話もありました通り、そういうブランド志向の輸入業者、卸売業者というふうな位置にあります。ブラジルについて申し上げられるのは、非常にそういうチャレンジも機会も多い国であると。まず広大な国土があるために、物流の面からもチャレンジがありますが、そういう消費市場についても非常に多種多様な内容になっています。あと我々よく言いますのが、そういう人口2億人のうち約3分の2は、我々の消費者に該当するものではないと。そういう低所得のために、そういう生き延びるため、そういう生活の糧を得るために、必死に頑張っている健全な国民があるということも言えると思います。Com isso, a gente tem o processo de importação, né? O processo de importação aqui no Brasil, ele passa por a primeira barreira regulatória, né? Então, cada produto você tem que fazer um estudo profundo do que o país exige como regulatório. E o desafio, muitas vezes, que está na barreira econômica, né? Quer dizer, qual o tamanho do mercado e quantos consumidores eu tenho para um produto naquela faixa de mercado que ele vai estar. Que tipo de consumidor, aonde que ele está, em que estado que ele vai estar, como que eu chego nesse mercado. Então, a gente entende que trazer a cultura e construção de marcas é um desafio que a gente tem que sempre pensar em médio a longo prazo, constante e com bastante persistência. Okay. あとこちらの方でも2つ目のハードルですが、そういう輸入手続きです。あと話があったと思いますが、規制関係が非常にそういう複雑なために、あと品目ごとに規制が異なるために、それを我々輸入業者が確認しながらその対応していかねばならないということです。もう一つのチャレンジになるのが、そういう消費規模の把握です。あと人口が非常に多いですが、そういう消費傾向も多種多様あるために、どのようなそういう地方でどのようなそういう消費者層で特定のそういう輸入品目が受けるかどうか、そしてそういう時間をかけた、そういう安定した長期の視野でのブランド作り、これも非常に大きな成功の鍵になっています。Por isso que normalmente é importante você buscar um parceiro nacional, né? É importante ter alguma importadora que esteja baseada em um ou mais estados ou entender muito bem. E normalmente é muito importante você entender, de acordo com cada produto, onde é o maior nicho de mercado que você vai encontrar, por onde você começa essa primeira experiência lá de mercado. E como se desenvolve, né? Como o Neto bem falou, a gente, no final das contas, nós estamos visando o consumidor final. Então, como é que eu atraio esse consumidor final dentro de todas as ofertas que ele tem, dentro de tudo que já está dentro desse nosso mercado? Quer dizer, como é que eu vou recrutar? Eu vou pegar um nicho da colônia, do mercado que é aquele da saudade, eu vou tentar transmitir essa cultura para o nosso consumidor. E aí, como é que eu vou agregar valor sobre esse meu produto importado? Como é que eu vou impactá-lo para que ele entenda que esse produto tem tanto benefícios de qualidade, ou então de ser um item novo que você vai estar ingressando nessa cultura brasileira. Okay.
でこのような市場でのブラジルの成功の秘訣ですが、あと地元の優れたパートナーを後探し当てることになっています。こういうふうなそういうブラジルの各地方にそういう拠点を持っている。あるいはそういう皆さんが目指しているそういう市場をよく知っているようなこういうふうなブラジル側でこういう手続きなどをやってくれるパートナー。そういうニッチ市場が例えばあるとすれば、どのようなニッチであるかということをちゃんと把握できる。そういうブラジル市場の参入の仕方を心得ているような地元のパートナー。そして先ほどもお話がありましたが、そういう市場を開拓していくと。そういうエンドユーザーのそういう特徴を見れて、そのマーケットに適したそういうアプローチができるようなこういう業者、これが皆さんのブラジルの事業の成功の秘訣になると思いますが、例えばニッチでもこちらの地元の日系社会を対象として行うかどうか、あるいはそういうふうな新規の市場に対して皆様のその商品の付加価値を説明できるようなそういうもの、そしてあるいは新しいものですと、そういう質相応の備わったこういう値段に値するような製品であるということを説得して、これを市場に出すことができるようなそういう体制づくりがこちらでの事業の鍵になります。Hoje nós estamos falando de mais ou menos uns 1.500 produtos diferentes que nós importamos, de procedência de mais ou menos 25 países e com um prazo médio de mais ou menos uns 20 anos de trabalho com os nossos fornecedores. Então, nós temos fornecedor que está com a gente já faz 30 anos, temos fornecedor que está com a gente faz 1 ano. A gente entende que cada vez mais o consumidor ele está aberto a novos produtos. Nós entendemos cada vez mais que existe aí uma apreciação e um espaço muito grande entre a cultura japonesa e a cultura brasileira. E o nosso desafio, como a gente olha para o mundo, é fazer com que a mesa do consumidor sempre esteja com bons produtos, seja ele do Chile, seja ele de Portugal, seja ele da França, e fazer com que esse movimento da mesa faça com que as relações entre as pessoas elas sejam maiores e melhores. Okay. はい、であとは現在当社では世界25カ国の約1500の商品を取り扱っています。お付き合いしている業者様も20年以上のお付き合いを持っているということも多数あって、中でも本当に30年来のそういう関係を持っていらっしゃる仕入れ先様もいますれば、今年から始めたというところも結構あります。ただし全体として申し上げているのはブラジルの消費者はこういう新しいもの、今までないようなものに対して非常に前向きな姿勢があると、そういう優れたものを評価するというふうな姿勢を持っている方も非常に多いということ、そしてまた日本の文化に対してもそういう関心や敬意が高く、日本とブラジルの両国の文化の融和性は非常に優れているということも申し上げていると思います。我々もこのようなチリ、ポルトガル、フランスなどの各国の優れた輸入品を扱っていて分かっていることですが、こちらの方のブラジルの食卓をより豊かにすることによって、それを高く評価してくれるような消費者の方が非常に多いということは我々も申し上げていると思います。Então, hoje a gente sempre está buscando parceiros que entendam essa relação, que confiem, né, no trabalho que a gente pode estar desenvolvendo aqui no Brasil, que sempre esteja, de alguma maneira, contribuindo para que seja um projeto a médio e longo prazo. Esse é o nosso objetivo como companhia, e justamente trabalhando a cultura para que esse consumidor cada vez mais ele fique à vontade. Então, espero aí que a gente esteja contribuído aí para algumas informações. Estamos abertos aí a algumas perguntas, alguns questionamentos, e espero que de alguma maneira a gente possa estar colocando produtos japoneses na mesa do consumidor, seja na casa dele, seja contribuindo nos restaurantes. はい、我々が求めておりますのはやっぱり、そのパートナーであり、そして我々のこの長年の、事業の得た、この信頼を持っている我々とのそのパートナーになっている、ところ、我々のプロジェクトというのは中長期に、
もたらすことができるように、考えております。そして何らかの形で我々もその文化的な要素をも取り入れながら、何らかの形で我々のこのような、本日、飾らせていただきたことで、そして我々の事業で、貢献できることを期待しております。そして日本産品が多くのブラジルの食卓、そしてレストランで出されることに貢献できればと考えております。ありがとうございます。皆様何かご質問ありましたらどうぞ。Agradecer novamente a presença. Nós vamos estar aqui tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais dos produtos de vocês que trouxeram aqui e estamos à disposição. Muito obrigado. そして、改めましてありがとうございます。我々はずっとこの日曜日までこちらの方にいますので、ぜひ皆様方が日本からせっかくはるばる持ってこられました食品も一つ一つもう少し深く知ることができればと思いますので、ブースを訪問させていただきたいと思います。ありがとうございました。Obrigado. Muito obrigado. E agora vamos dar sequência convidando o senhor Leonardo Schonwald e Regis Sasaki, da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. 引き続き、こちらの壇上の方に、レオナルド、ショヴァウスキ様、そしてヘジス・佐々木様、アブラセル、ブラジルバー、そしてレストラン、協会、の代表の方たちです。Bom dia, muito prazer. Meu nome é Leonardo Schonwald. Estou aqui pela Abrazel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Nós temos o objetivo aqui de representar e fortalecer o setor de alimentação fora do lar, tá bom? はい、皆様おはようございます。はじめまして、私はレオナルド・ションワルドと申します。私はアブラセル、ブラジルバーレストラン協会を代表しております。そして、我々は、このアブラセルというのは外食、外食について、に対しての食を担っております。Bom, só me apresentando, sou formado em administração de empresas, estou pela Abrazel, atualmente como líder de gestão e desenvolvimento. Então, com o desejo aqui de trazer algumas informações relevantes do nosso setor para vocês, tá bom? はい、少し、私の自己紹介させていただきますと、私は、経営学を卒業しておりまして、そして、現在アブラセルでは、マネジメント、そして、開発リーダーを務めております。Bom dia, meu nome é Regis Sasaki, eu faço parte do time da Abrazel, sou conselheiro consultivo, também sou líder do núcleo asiático da Abrazel e faço parte da nova diretoria da ABGJ. É um grande prazer estar aqui com vocês. はい、皆様はじめまして、私はヘイジス・ササキと申します。私も同じくアブラセルの顧問を務めております。そしてその顧問であるのは、アジアユニットの方を担当しております。そしてその他、ABGJ、に和食ブラジル協会のメンバーでもあります。Bom, como citamos, né, a Abrazel hoje representa o setor de alimentação fora do lar. É a área hoje em que nós consumimos na rua, né, tudo aquilo que está pronto para consumo imediato a gente acaba representando, tá? 我々アブラセルの方では先ほども申し上げました通り、こちらの方はその外食というのを扱っている、その家以外で食べるものに対してです。Estamos presentes hoje em todo o território nacional, né, todas as capitais, mais o Distrito Federal. São aproximadamente 23 mil associados a nível nacional.
はい、我々はブラジル全土すべての、首都にいまして、そしてブラジル全土で、メンバー回数が23,000人相当です。Para dar alguns números para vocês, é uma associação que existe há 39 anos, né, de abrangência nacional. Dentro do território nacional, nós estamos entre as 10 maiores formadoras de opinião. E no estado de São Paulo, hoje, são aproximadamente 6.000 associados e presente em mais de 200 municípios. 我々はこの事業を39年営んでおります。そしてブラジルにサンパウロにおきましては6,000人がいまして、そしてmais de 200 municípios. はい、そして200の市にも我々は存在しております。Olhando um pouquinho para a capital, né, aqui para a cidade de São Paulo, hoje são mais de 4.000 estabelecimentos associados, gerando mais de 300.000 empregos dentro do setor de alimentação fora do lar, e representando, né, aproximadamente 110.000 estabelecimentos. Isso gera um impacto de um pouco mais de 1 milhão de indivíduos, e o que representa, dentro da população, 9% da capital paulista. こちらの方はサンパウロ市のデータですが、こちらの方にはほぼ4,000人以上のメンバーがあります。こちらの方はレストランですね。そしてこちらの方はこれに関係している30万人の雇用というのがこちらの方で生まれております。そして11万のレストランを我々がほぼ我々が代表しております。ということで、人といえば約100万以上の、これはサンパウロ市で言えば9% の人口をこちらの方でまとめております。O que nós fazemos aqui pelo setor, então temos participações nas esferas do governo, né, seja ela nacional, estadual ou municipal, em defesa e pela representatividade do setor. Então, embates políticos como a reforma tributária hoje que tem acontecido aqui no país, lutas pelos impostos, né, pelas questões tributárias, principalmente e mais recente pelo Estado de São Paulo, e algumas questões legislativas dentro das cidades, né, como os horários de encerramento das atividades. 我々はさまざまなセクターで活躍しております。こちらの方は連邦政府、州、そしてまた市などでもさまざまな働きかけをしております。そしてまたこちらの方にはその税制の課題などそちらの方にも携わっておりますし、あとはその法律の面、やっぱりそのレストランなどバーなどの閉める時間ですかのその規定というのに関しても今我々いろいろと働きかけをしております。Corpo jurídico, né, uma equipe de advogados especializados no setor, né, que acabam auxiliando os empresários e nas lutas pelas questões institucionais perante o governo, né, ou concessionárias. はい、そして、我々には、法律専門のリーガルチームがございまして、このチームで、我々のメンバーとなっております、事業者の方たちの法律サポートをさせていただいております。Outro aspecto importante é de fortalecer o nosso setor através da capacitação, né? São treinamentos orientados para os empresários, né, que empreendem no setor e para as pessoas, né, os profissionais, funcionários que trabalham na área. でもう一つ我々がこの業界で強化をしているのがやっぱりその人材育成というかさまざまなこちらの方はトレーニング研修会など
を開催して、そしてやっぱり実業家の方たちのその知識、認知というのを向上していくのに貢献もしております。Estabelecemos conexões também dentro do nosso setor, né, como a rede de apoio, então troca de experiências, né, grupo de network que acaba fortalecendo e estabelecendo algumas boas práticas em nossas atividades. そして、我々のその会員の中での、そのサポートというか、さまざまな体験のその体験談という形でとって、そのネットワークを強化しております。E parcerias que consideramos estratégicas, que beneficiam o nosso setor e trazem mais competitividade para nossas atividades, né, estabelecendo preços exclusivos e valores mais atrativos. そして、戦略的な取り組みというのも取り入れておりまして、特にこちらの方は、その競争というか、その競合他社とどのようにそれをできるだけ低価格でその良いサービスを提供できるのかなど。Nós trouxemos estudo que foi realizado pela Fundação Getúlio Vargas, o primeiro do nosso setor, que mostra pouco dos desafios que existem no setor de alimentação. E aqui tem em destaque alguns números. こちらではブラジルのジェトリオ・バルガ財団 FGV が今回のブラジルの外食産業について行った初めてのこういう調査結果、いくつかのこういう調べの内容を数字を通じて紹介していきます。Trouxemos aqui alguns grandes números, né, para vocês terem uma dimensão do mercado e destacamos, né, apontamos alguns desafios que podem ser tratados como oportunidades. こちらではそういうブラジルの外食産業の市場規模を表すいくつかのそういう全体的な数字、そしてこれに伴うそういう今後のチャンスとして見て取れるようなこういうチャレンジも表しています。O estudo apresenta algumas características a respeito das pessoas, né, que participam desse setor e alguns dados relevantes do mercado. Não pretendo me aprofundar nesses dados agora por conta do tempo, mas deixaremos isso disponibilizado para vocês nos slides seguintes. こういう4000億レアル以上規模のこの大変大きな数字で、こちらの方でそういう人関係、どのような関係者がいるかと、そしてこういう市場規模についての内容を説明しています。時間の都合上でこちらは全部皆さんに説明することはありませんが、プレゼンテーションを皆さんに差し上げて、後ほどはそういうこれから若干その一部についてもう少し説明させてもらいたいと思います。Em destaque aqui 4 principais características e desafios que consideramos relevantes de tratamento aqui na região, e aí com breve destaque aí para as informações e detalhamento. こちらではその外食産業の主な特徴とそういうチャレンジについて、こちらの地方に的を絞った多種多様な国ですが、こちらの地方に的を絞って、そしてそれぞれの対策についてかいつまんで紹介しています。Mais algumas informações importantes, alguns links com a palestra que a Sandra fez para nós, agora há pouco, trazendo algumas tendências, algumas informações que acabam sendo relevantes para o nosso setor de alimentação fora do lar. さらに続けていますが、そういう競争が切磋琢磨が非常に激しい新しいものに対してオープンであるなどのそういうふうな先ほどのサンダラ様の講演と共通点の多いこういう外食産業の内容を紹介しています。Aqui para vocês poderem fazer o download do estudo completo, são aproximadamente 160 páginas de material a respeito do setor em abrangência nacional. Está em português, doutor? Está em português. OK。こちらの方では今のブラジルの外食産業に関するこういう調査、ダウンロード、無料でダウンロードできるQR コードを紹介しています。約160ページのブラジルのこういう外食産業について詳細に説明している資料です。ポルトガル語になっています。Deixarei depois a apresentação em inglês, tá, para vocês. で、こちらのプレゼンテーション英語版を準備していますので、後ほど皆さんに差し上げたいと思います。
trouxemos alguns detalhes a respeito da culinária japonesa dentro do Brasil. そしてここからあとブラジルにおけるあとその後和食の後についての若干のこういう説明をとさせてもらっています。 Atualmente, hoje em São Paulo, mais de 326 mil, né, descendentes de japoneses. E o sushi, hoje, ele figura entre os 5, né, está entre os 5 maiores pedidos por delivery. Plataformas de entrega, né? E isso abriga também uma das maiores comunidades fora do Japão. Okay. こちらではその後は日本食についてですが、現在サンパウロ市内だけでもあと日系人口が32万6,000人以上という非常に旺盛になっていて、またそういう日本食についても非常に人気が高いと。こちらではそういうデリバリー外食じゃなくて出前の注文数でもお寿司がトップ5に並ぶというふうな非常にそういう日本食に対して関心の高い市場がまずこちらの大きな特徴です。 Falando pouco do núcleo asiático dentro da Brasel, né? Nós temos alguns grupos, né, entre chefes e donos de restaurantes, onde nós discutimos bastante sobre os produtos, né, as iguarias as novidades que vêm pro mercado, e isso é bem importante. でまた我々はブラジルの中でそういうアジアグループとそういうアジア系の料理についてもっぱら扱う部署もありますが、そこではそういう料理人とかレストランオーナーといろんなそういう議論を行っていて、やはりそういう新しいものに対する関心が高いということも確認されています。 Uma das tendências hoje no mercado dos restaurantes são os sushiás, né, e os pequenos omakasês. Hoje esses restaurantes eles vêm transmitindo bastante informação, né, por conta do contato direto do chefe com o seu cliente. 最近のそういう日本食の飲食店のトレンドとしてはお寿司屋さんが非常に人気であると。あともう一つそういうおまかせコースが非常に流行っていると。こういうシェフとそういう直接お客様の関係ができていて、どういうふうな内容ができるかというものをおまかせで作ってもらうというものが最近流行っています。 Então é uma grande oportunidade para vocês, né? Quando os chefes forem visitar os estandes, vocês terem essa poder transmitir todo o conteúdo, né? E terem um pouco de paciência também, porque a maioria não fala japonês, né? Okay. そういう形かも、そして今回のこのいいもの店でも多くのそういう料理人やシェフが皆様のブースを訪問されることが非常に多いと思いますが、そういうところではまさにそういうオピニオンリーダーだシェフの皆さんに皆さんの商品のメリットをアピールする格好の機会になると思います。ただし大抵のこういう外食産業の関係者は日本語ができないので、ちょっと説明には少し皆さんも骨を折るんではないかと思います。 Aproximadamente nós somos 4.000 restaurantes, né, japoneses, dentre eles alguns estrelados como o Jun Sakamoto, né, o Tsuyoshi Murakami, né, do Mu, o Kinoshita, também temos o Ryo do Edson Yamashita, e vem crescendo bastante a questão do sushi dentro dos restaurantes estrelados em São Paulo e no Brasil. どれくらいそういう大きな市場かという参考までの情報ですが、現在サンパウロ市内では約4000の日本食のレストランがあるという統計が出ています。またそれは質も伴っているものも非常に良くて、現在ミシュランで星をもらっている飲食店が純坂本、木下、そして村上、というものがすでにありますし、またこれ以外でもエジソン山下シェフの費用などのそういう新鋭のこういうお寿司などを提供している日本食のレストランが非常に増えてきております。Outra tendência também que nós encontramos hoje bastante aqui em São Paulo e no Brasil são os restaurantes à base de noodles, né, que são principalmente o lamen. O lamen ele caiu muito no paladar do brasileiro por conta de ser um prato muito saboroso, né, com base de frango, porco. Isso diferenciando um pouco, por exemplo, do udon, soba, né, que é um alimento mais leve.
Então, essa tendência de novos pratos, por exemplo, que nem o lamen, os donburis, né, está em alta em São Paulo e no Brasil. OK、またこういう麺類のそういうレストランも非常に増えてきていて、サンパウロでまたラーメンの専門店も最近ブラジル人の嗜好に非常に合っていると。こういう鶏ガラスープや豚骨の出汁を取ったものがブラジル人の味覚に非常にフィットしているものもありますし、他の麺類でもそばやうどんなどもヘルシーという観点からも非常に人気を醸し出しています。Agradecemos a oportunidade. Estamos à disposição para algum tipo de esclarecimento, alguma dúvida, e ficamos aqui mais alguns tempos. OK、こういう機会をいただいたことに最後に改めて御礼を申し上げて、我々もしばらくこちらの方で残って皆さんとお話をしたいと思いますので、何かありましたらお声掛けなどよろしくお願いいたします。Muito obrigado. E agora convidaremos Celso Caio, diretor executivo comercial Hirota, para encerrar a nossa programação de hoje. Uma salva de palmas. では続きまして加代セオソさん、ヒロタフーズを代表して、お話しいただきます。Tudo bem? Bom, meu nome é Celso, eu sou o diretor comercial dos supermercados Hirota e eu fui convidado aí para falar um pouquinho para vocês, né? Queria agradecer a direção por ter nos convidado, né? A gente gostaria muito de falar algumas palavras com vocês, mas primeiro eu queria realmente apresentar a minha empresa, né? Então, o Hirota é uma história aí de tradição e inovação dentro aqui dos supermercados do Brasil. では皆さん改めておはようございます。こちらの方のヒロタフーズというの営業担当役員を務めていますセオソと申します。ヒロタはサンパウロ地場のスーパーマーケットチェーンになっていますが、この度県連様にこういう機会をいただいたことにお礼を申し上げるとともに、私どもの会社について若干少しその歴史とそういうイノベーション思考の我々の特徴について少しお話を申し上げたいと思います。Então, tudo começou aqui em 1972, quando o seu Katsumi Hirota saiu do Paraná e veio para São Paulo para dar um estudo melhor para os filhos, né? Então, são os 6, né? E atualmente são eles que são os diretores do Hirota. OK、会社の設立は1972年、昭和47年ですが、日系2世のダリア、ヒロタのダリアと勝美の夫婦がそのパラナ州からサンパウロに移ってきて、こちらの方で事業を起こそうというのがことの始まりになります。もともとそういう自分らの指定にもっといい教育を与えようという趣旨でサンパウロに移り住んできたのが当社の歴史の始まりです。Desde o começo da fundação do Hirota, eles preservaram 4 pilares que são fundamentais para a empresa e até hoje eles seguem como os pilares que norteiam aí o Hirota. Então, é a fé, a família, a educação e o trabalho. E esses 4 pilares que eles criaram os filhos e assim que eles dirigem a empresa atualmente. ヒロタフーズはそういう家族経営の会社ですが、そちらの創始者のヒロタ家では代々こういう信念を信条としてずっと持っているものが4つあります。それがそういう信仰心、宗教の信仰心と、あとはそういう家族の絆、教育、そして勤勉、働き者精神。これがいまだにずっと続いていて、その当初の従業員から現在の会社の経営者まで一貫として巻きと続いています。Então, agora a gente tem 53 anos aqui em São Paulo, né? E a gente tem uma história de muito sucesso onde os nossos valores são preservados até hoje. 我々はサンパウロでは53年、この事業を進めておりまして、そして、おかげさまでこの成功に、満ちております。Por que São Paulo, né? São Paulo tem aproximadamente aí o tamanho do Reino Unido. Um estado aqui do Brasil, o tamanho de um país, tamanho do Reino Unido. Então, a gente tem aí mais de 46 milhões de habitantes, né? E São Paulo realmente é um local aí onde tem bastante descendente, né? Como foi falado aí pela Brasel, a gente aproximadamente, se contar o interior e a capital, a gente tem quase 1 milhão aí de descendentes orientais aqui no Brasil.
なぜサンパウロを我々が選んだかといいますと、やっぱりサンパウロにやっぱりその日系のコミュニティが多いということもありますし、そして、イギリスと同じくらいの、そのサンパウロ市での人口というのが4600万となります。これは日系人口ですね。そしてこれは、全国で言いますと約100万の日系がいます。E hoje, atualmente, nós estamos aí em quase 200 lojas, né? Muitas das lojas estão aqui na nossa região metropolitana, né? E a gente tem aí 4 formatos de loja, né? Que eu vou passar em seguida. はい、我々は現在としては、200店舗ございまして、サンパウロ市内にですね、そして、いくつかの、4つのフォーマットの店舗がございます。Então, aqui é a linha do tempo do Hirota, né? Onde a gente pode apontar alguns fatos marcantes, né? Primeiro, a família do seu Katsumi Hirota chegou aqui em 1934, né? Pelo África Amaro, onde desembarcou e foi morar no Paraná. Depois eles vieram para São Paulo, onde fizeram aí o supermercado Hirota e alguns pontos importantes, né? Então, a gente, depois de inaugurar os supermercados, a família viajou para o Japão e ficou encantado com as combines japonesas, e aí onde eles se espelharam para fazer as lojas do Hirota Express. はい、まずちょっとこちらの方のタイムラインですけれど、まず最初1934年に、広田様が先代がアフリカ丸でブラジルに移民されました。そしてまず最初はパラナ州の方へまず入りまして、そしてその後パラナからサンパウロへ移住されました。その後ですね、こちらの方のサンパウロで、広田スーパーマーケットを、始めまして、でその後数年後日本へ、行かれました際に、ご家族で日本へ行かれました時には、その日本のコンビニというその形にすごく、魅了されたとのことです。そして、帰国されてから、こちらの方で広田エクスプレスという、コンビニのようなコンビニ、よりのフォーマットをこちらの方で始めました。Em 2020 a gente teve aqui a pandemia, né? Então a gente inovou e criou um outro formato de loja, que são as lojas office e as lojas de condomínio. Então a gente atende as empresas, né? E colocamos uma loja dentro do estabelecimento empresarial, né? De bancos, hospitais e grandes complexos industriais. そして2020年にはパンデミックの際にですね、また新たなフォーマットというのが編み出されました。こちらの方は、インオフィス、インコンドミニアムという形で、こちらの方は、オフィスビルの中に、その小さなお店、コンドミニアムの中にということで、こちらの方は、銀行であったり病院であったり、または工場内などに設置されました。E também, durante a pandemia, nós inauguramos as lojas dentro de condomínios residenciais. E por conta de que os clientes não saíam muito de casa, né? Então a gente resolveu levar a loja para dentro das casas dos clientes. そしてもう一つ、先ほどのコンドミニアムは、こちらの方はオフィスのコンドミニアムでしたけれど、パンデミックの時の期間にはやっぱり多くの方たちが外へ、その外出して買い物に出るということができなかったので、やっぱりその住宅のあるコンドミニアムにお店を設置しました。Então, vou falar agora os 4 formatos que a gente tem, né? Então, supermercados são lojas de vizinhança, né? A gente tem aproximadamente 18 lojas, estamos para inaugurar uma até o final do ano. São lojas de vizinhança, como a gente chama, né? Porque são lojas que são estrategicamente inauguradas próximos de residências aqui nos melhores bairros de São Paulo.
こちらの方に4つの、そのフォーマットを紹介、いたしますと、1つ目がこちらの方でいうスーパーメルカード、スーパーマーケットというのは、この、住宅街の、そのご近所にある、すぐ行けるスーパーマーケットというフォーマットです。E hoje no Brasil é o formato que mais cresce. で、現在ブラジルでは一番、伸びているフォーマットです。O Express, né, então, como eu falei, foi inspirado nas combines do Japão, onde a gente inaugurar várias lojas muito próximo aí de grandes movimentos, né, como Avenida Paulista, Faria Lima, Vila Mariana e entre outros. Esse formato foi o mais prejudicado pela pandemia, né, porque como a gente colocou em locais de alto movimento e na pandemia diminuiu bastante o movimento, a gente acabou fechando algumas. Atualmente nós temos 8 lojas. そして、このヒルトエクスプレスのフォーマットというのは先ほども、話しましたが、コンビニのフォーマットとなっております。こちらの方というのは、人通りの多い、パウリスタ通りであったり、ファリアリマ通りであったり、ヴィラマリアーナ、そのような多くの人の行き来があるところに設置されました。しかしながら、やっぱりパンデミック中というのは外出する方たちがすごく減りましたので、一番ビジネスとしては妨げとなったパンデミックが妨げとなったビジネスです。Aí tem as lojas que a gente chama de office, né? Office é trabalho, né? Então a gente tem loja, como eu comentei, né? A gente tem loja dentro do Itaú, dentro do Santander e dentro aqui do Bradesco, né? Onde é um sucesso porque tem mais de 5.000 funcionários em alguma dessas lojas e acabam performando aí muito bem e a gente atende aí um público que não tem muita opção. はい、こちらの方は広田オフィス、この名付け通りオフィス、オフィス街、特にこちらの方は、銀行、金融機関、イタウ銀行、サンタンデル銀行、ブラデスコ銀行の内のところ、大体そのようなところというのは、5,000人ぐらいの方たちが仕事をしている、そのようなところです。E agora nós estamos inaugurando lojas dentro de hospitais. Essas lojas atendem muito mais os funcionários do que os próprios clientes. で、今我々が始めている事業が、病院内に広田を入れる、こちらのはどちらかといえばお客様というか、その病院で働いている方たちのためになるという状況です。Esse é o formato que a gente começou, né? Então a gente tem aí o chamado Hirota em Casa, é onde a gente instala uma loja dentro de condomínios residenciais, né? São prédios, né? Então a gente procura condomínios aí que tem mais de 300 apartamentos, e instala uma loja de 40 metros quadrados, e isso está sendo um verdadeiro sucesso, né? はい、そして、こちらのは広田インカーザ。インカーザというのはアットホームというか、これは住宅街、そのアパートのコンドミニアム、こちらの方は300世帯以上のあるところに設置しております。そして大体その店舗の広さが40平米となります。E esse formato deu tão certo que hoje a gente tem 150 lojas. E a gente tem uma previsão de até 2030 ter 1.000 lojas. この形というのはとても好まれて、そして成功の事業です。現在は150店舗ございます。2030年までには1000店舗に増大する予定です。A gente também tem uma fábrica de comida, né? Onde a gente tem aí, produz quase 3 toneladas de comidas. E também mais de 250 itens, inclusive produtos aí da culinária japonesa, como sushi, sashimi, temaki, entre outros. その他に、我々は広田で、食料を生産している工場があります。こちらの方は、3トンの相当のものがこちらので生産され、主に寿司、刺身、手巻きなどが作られております。
E agora a gente está partindo aí para fazer a venda online, né? Então a gente já tem um site, um aplicativo online, e a gente espera aí, temos um projeto para que nos próximos meses a gente consiga fazer a venda de produtos japoneses no site para distribuir para o Brasil inteiro. そして、今この次の我々、が今取り組んでいるビジネスですが、このオンライン、ひろたオンラインといいまして、こちらの方はアプリで、これは来月からブラジル全国に、日本産品をこのサイト上、そしてまたこのアプリで販売できるように今進めております。Então, como foi falado aqui, a gente tem muitos restaurantes japoneses aqui no Brasil, mas também tem muitos clientes que querem comprar os ingredientes para fazer em casa. Então, é esse onde entra o papel do Hirota, né, de vender produtos para o cliente final. E a gente tem aí como pilares das lojas do Hirota, são produtos orientais e a parte de culinária. Então, são 2 pilares dentro aí do Hirota para a gente poder ser diferenciado dentro desse mercado. はい、そして先ほどそのレストランでのその外食っていうのもあるのですが、多くの方たちがやっぱりそのレストランで食べるその和食を自分で作りたいということで、やっぱりその消費者はその材料を購入したい。そこで我々ひろたの役割がここで出ている。その消費者に材料というのを提供できる。我々の扱っている商品というのは、日本産の食材、そしてまたできた日本食というのを販売しております。Segundo o número da Abras, né, que é a Associação dos Supermercados do Brasil, esse é um mercado aí de varejo de supermercado que basicamente gira mais de 1,4 trilhão de reais aqui no Brasil por ano. こちらの方で、ご覧にいただけますのは、我々はこのアブラという、この食料セクターの中で、2位に位置しておりますこのリテール、販売でですね、そして、年間、1兆、1.4 兆というのがこちらの方で我々の年間の売上です。Agora vamos falar da parte que interessa para vocês, né? O Hirota também importa bastante produtos japoneses, né? A gente vai falar agora sobre isso aqui. はい、そしてここから皆様に、興味を持っていただける、部分だと思います。ひろたは日本産、を輸入しております。Por estar do outro lado do mundo, né, o Japão, então a gente tem aí uma grande dificuldade de trazer os produtos para cá, mas a gente não desiste. A gente vai atrás do nosso sonho, né, de ter realmente uma loja diferenciada com produtos diferenciados. そういう地球のちょうど反対側にあるということで、結構こういう物流では課題になりますけど、我々もやはりそういう自分らの夢である、そういう優れたそういうスーパーチェーンであると、そういう差別化された洗練された商品をお客様に提供するスーパーという夢のためにもそれをできるだけ乗り越えて日本からそういう輸入品を取り寄せるということは営んでいます。Então, só para vocês entenderem, então a gente tem dentro dos produtos orientais que nós vendemos no nosso mercado, 50% é a parte de mercearia. Em bazar, né, junto com a DARS, a gente vende 25% de produtos japoneses. A rotisserie nossa de culinária japonesa vende 15% de participação e a bebida 10%. Isso totaliza 100%. E em 2024, 5% do que nós vendemos foi daí representa dos produtos orientais aí dentro do Hirota. こちらが我々の輸入の内訳になってますが、約5割半分はそういうオリエンタル東洋系の食料品などのそういう商品の店頭販売。約 25% が我々はダイソージャパンとそういう連携を持っていて、ダイソーの製品を我々の店舗内で売っていますが、これが全体の売上の 25%。さらにこちらの方の先ほどの工場で我々の方で生産しているそういう日本食の各食料品が売上の 15%。
そしてあと飲料水が 10% というふうな内訳になっていますが、昨年度の実績ではこのようなものは我々の総売上の 5% 相当の実績を出しました。E as condições comerciais entre Brasil e Japão não são fáceis, tá? Vou mostrar um pouquinho aqui dos cálculos que a gente tem para trazer um produto do Japão e quanto que ele chega aqui no Brasil. Então, de um produto que a gente traz para o Japão, só 50% é o preço que a gente paga para importar. Aí depois a gente tem quase 30% de imposto, a gente tem 6% de frete, né, nacional e marítimo. Tem outras despesas que eu vou explicar também e muitas vezes tem uma variação do câmbio que chega até 2%. Com isso, a gente tem aí, quando a gente compra um produto do Japão, praticamente dobra o custo quando chega no Brasil. で我々輸入業者の生活の実は決して楽ではなく、結構そういう日本から物を持ってくると相当のそういうお金がかかるということをこちらの方で示しています。実際に我々の原価として日本のお客様に仕入れ先様に支払っているのは我々のそういう売上金額の半分ぐらいだと。実際5割が実際のそういう原価であって、それ以外でも約3割のそういう税金、租税効果を我々は納入しています。さらに運賃、国内外のそういう輸送費に 6%、その他の費用、こちらについて後ほど説明しますけど、その他の費用が 10%、そして為替差損、為替の変動がありますので、約 2% の為替ということになっていますので、全体としてまとめますと、我々は大体そういう仕入れ値の倍の値段で、こちらの方で皆様の製品を売ることになるということになります。Falando só da parte de impostos, né, que a gente paga, então a gente tem o 8% de imposto sobre importação, imposto sobre produto industrializado, IPI, 1%, o ICMS de 15%, né, que é o imposto sobre circulação de mercadoria. Depois tem o PIS/COFINS, que são impostos para a Seguridade Social, que gira em torno de 5%. でその後税金、租税効果の内訳ですが、まず輸入税は税率が 8%。続いて工業品税という連邦の税金が 1%、さらにICMS という商品流通税という付加価値税が 15%、そして PIS、そして COFINS という2つの連邦政府の社会負担金、これ社会保障料が合計で 5% というふうな内容になります。O Hirota tem brigado muito para a redução desses impostos, né? Inclusive a gente entrou em contato com alguns deputados e senadores para que eles tentem fazer com que o governo e o governo japonês entrem num acordo para uma redução desses impostos para que a gente consiga popularizar muito mais aí a culinária japonesa no Brasil. ヒロタフーズではできるだけこういう税金を減らすためにというふうな働きをかけています。我々も付き合いがある連邦国会上院議員と下院議員に働きかけをかけて、できるだけこういうふうな税金を減らしてほしいと。できれば両国間、日本とブラジルの政府間で何らかのそういう協定を締結して、こういう税金を減らすことによって、できるだけそういう日本製品を安価でブラジルに納入できるようなそういう体制作りをしてほしいというふうな努力も続けています。E a parte de outras despesas, só para vocês saberem, então a gente paga o frete domiciliar, né, dos produtores até o porto, depois a gente paga o frete marítimo, né? Depois de 45 dias, chega no nosso porto, a gente paga o frete para o nosso depósito aqui em São Paulo. Aí depois tem as taxas da Anvisa, a taxa de armazenagem, taxa de etiquetagem, a comissão do despachante, a taxa do sindicato dos despachantes, a taxa da Marinha Mercante e a taxa do sistema comercial de exportação. 先ほどその他費用ということをちょっと申し上げましたけど、こちらがその内容になっています。まず日本国内でのそういう運賃、輸送費も我々が負担していますので、こちら。次がそういう海運、こちらの方での海上、水上輸送になりますが、その金額。またブラジルに到着してからまずブラジル国内での運賃、さらにアンビザというこちらの機関の手数料、ブラジルでの倉庫料、我々もラベリングを担当していますので、こちらの方での包装、ラベリング材、あとはそういう税関手続きを行いますので、関税関係のそういう料金、
そしてこの後料金の後組合向けの後負担金、さらには後一般、こちらにある手数料ですけど、そういう後海運費というものなどのそういう各種ブラジル日本側でのこういう料金を負担しているというものがこちらも製品にかかります。Para a gente poder fazer tudo isso, né? A gente tem o apoio aí da WorldLinks e da Zendai aqui no Brasil para que a gente consiga trazer esses produtos e colocar na nossa área de venda. Então, eu vou chamar aqui o Koik, que ele vai falar um pouquinho para vocês do escritório que nós temos lá em parceria com a WorldLinks para vocês procurarem eles e fazerem bons negócios. これを実現するためには実は日本の輸出業者ワールドリンクス様、そしてブラジルの輸入業者ゼンダイ様の2社のご協力を得てこういう体制を作っています。これよりそのワールドリンクス社の小池さんから皆さんにどういう形でお役立ちができるかということについてかいつまんで説明していただきたいと思います。ボンジア、おはようございます。現在広田に輸出しているワールドリンクスの小池と申します。前までは広田様には大体月、年に3ヶ月ごとにコンテナ1本ぐらい輸出しておりまして、で今はもう2ヶ月に1本ペースで40フィートを輸出させていただいております。日に日に広田様も大きくなっていくにつれてその量も増えていくんですけど、そのためにはやはり輸出業者、我々と、メーカー様の協力のもとで、輸出先である広田、そのサポートさせていただいております全大様、にもご協力をいただいて、このように、日本食品を提供しております。一番ベストなコスト削減、メーカー様のためになるのは、直接取引、輸入業者と直接取引をすることなんですけど、そこをやっぱりエキスパートである輸出業者とか輸入業者が間に入ることによって、マンパワー不足の解消もできますし、やっぱり知識の面でもだいぶその仕事量が楽になるんじゃないかなって思います。今メーカー様のやっぱり知識、ブラジルに輸出するためにどのようなことをすればいいのか、やっぱりその輸入業者が求めていることは、もちろんコストでもやはりいろんなメーカー様、いろんなブランド、同業他社もすでにブラジルでやられていて、じゃあどのように戦っていけばいいのか。まずコスト、その後に、個人としては特徴がないとちょっと難しいんじゃないかなってちょっと思ったり、あとはメーカーの協力がもっと得られたらいいなって、例えば試食会を開いたりとか、メーカー様がブラジルに来てそれを手伝ったりとか説明をしていただいたりとか、それが難しいようであれば、サンプル試食用のサンプルを提供していただいたりとか、そのようなこともいろいろ輸出業者とお話ししながら、広田様とか、他の輸入業者様にもご協力をいただければ、御社の商品とかももっと一般の人にも分かってもらえることではないかなって、広田様も先ほどおっしゃっておりましたので、そのようにご協力いただければありがたいなと思います。で、我々ワールドリンクス、他の輸入業者、輸出業者も外にブースを構えていますので、
何かわからないことがあれば聞いていただいたり、どのように輸出すればどのような、書類が必要なのか、詳しく説明とかもできますので、遠慮なく聞いていただければと思います。一丁、ご協力、聞いていただいてありがとうございます。Obrigado.